नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आपण कौन आवास योजना रे घर खंडिए पाया अपेक्षा कर रही कि आपण मन में भी सही गोटे प्रश्न उंकी मारुछि कि जे सर्वे तो सरीगला हेले घर केबे मिलिबो। दर्शक बंधु आज भिडियोटी आपण सबुठारु गुरुत्वपूर्ण होबाकू जाउछि कारण आवास योजना को नहीं आसीछि एक बड़ इनफॉरमेशन जहाँ सीधा सड़क आपण घर पाइबा स्वप्न सह जड़ित। माननीय पंचायत राज एवं पानीय जल विभाग मंत्री श्रीयुक्त रवि नारायण नायक निकटरे जो बयान देइछन्ति ताहा परे अनेक लोकक मन रे द्वंद्व सृष्टि होइछि। किए आगो घर पाइबो, फेज सिस्टम कोन, केते दिन पर्यंत रीचेकिंग चलिबो, आ सबटु बड़ कथा लिस्ट रे ना थाई भी कोन आपण घर कटि जिवो कि, एमिति अनेक गुप्त तथ्य आज मु आपण को जणाइबी जहाँ आपण को बोधुए केही कहि नथिबे। तेणु भिडियोटी को जमार भी स्किप करंतु नाही, शेष पर्यंत देखंतु, नचेत आपण गोटे छोट भूल पई घर पाइबारु वंचित होई पारंती। दर्शक बंधु आपण मा जानिथिबे जे आवास प्लस रो सर्वे काम प्रायतः शेष पर्याय रे, किंतु एठारे सबटु बड़ प्रश्न होउची सरकार कोन एकाथर के समस्त को घर दे पारिबे। माननीय पंचायत राज एवं पानीय जल विभाग मंत्री श्रीयुक्त रवि नारायण नायक स्पष्ट भाव रे कहचंती जे जेते जण हिताधिकारी नाम सर्वे रे आसीची बा योग्य विवेचित होइचंती सेमानकु एकाथर के घर देबा संभव नुहे। आउ यह एक वास्तव सत्य। तेबे आपण भाबुथिबे जदि एकाथर के घर मिलिबोनी तेबे मो पाड़ी केबे पड़िबो, मु केमिति जानिबी मो नंबर केबे आसीबो। एथबे हमकु किछि पॉइंट्स को बुझाकू पड़िबो। प्रथम पॉइंट्स टी हैला प्रकृत रे घर केबे मिलिबा आरंभ होबो, आपण केते नंबर फेज रे घर पाइबे, एही योजना केते वर्ष चलिबो, एक्सेप्टेड लिस्ट रे ना थिले भी कोन घर कटि जाई पारे कि। आसंतु गोटी गोटी करी एही पॉइंट्स गुडी को बुझिबा। प्रथमे आलोचना करबा समय बा टाइम विषय रे बा प्रकृत रे आपण को घर केबे मिलिबो। आपण माने जानिछंती आवास प्लस सर्वे सरी जाइछि, किंतु सर्वे सरिया माने काम सरिबा नुहे। एहा परे दुईटी गुरुत्वपूर्ण प्रक्रिया चलीछि। प्रथमटी हैला रीचेकिंग बा पुनः जांच। देखंतु जेउ माने सेल्फ सर्वे करिथिले अर्थात निजे मोबाइल ऐप माध्यम रे आवेदन करिथिले सेमानक तथ्य को चेकर माने जांच करूछंती, कारण सरकार देखिबा को चाहंती जे आपण देइथिबा तथ्य सत कि नुहे। द्वितीय रे जेउ मानक घर को सर्वेयर जाइथिले सेमानक भितर किछि लोक को सिस्टम संदेह घर को नै जाइथिला, होयतो लागिथिबो जे एमाने अयोग्य किंबा किछि तथ्य भूल अछि। सरकार निर्देश देले ना एमिति काटी दियोनी, पुणी थरे मानकु चेक करो। एही रीचेकिंग रा तारीख बड़ी बड़ी वर्तमान फेब्रुआरी 13 2026 पर्यंत करा जाइछि। तेबे आपण कोन भाबुछंती फेब्रुआरी 13 परे परे कोन हमकु घर मिलिबो, हम अकाउंट को टंका आसी जिवो? ना, बिल्कुल नुहे। एहा परे आसीबो सबुठारु गुरुत्वपूर्ण पर्याय। रीचेकिंग परे जो फाइनल लिस्ट बाहरिबो ताहा आपनक पंचायत ऑफिस कांथरे मरा जिवो। एठारे गां लोके देखिबे जे केउ धनी लोकर ना तालिका रे अछि कि किबा केउ गरीब लोकर नाटी कटि जाइछि कि। जदि कोनसे अयोग्य लोकर ना थिबो तेबे आपण ब्लॉक किंबा पंचायत रे अभियोग करि परिबे। आ मने रखंतु अभियोग हेबार 1 रु 2 दिन भितरे ऑफिसर माने आसी जहाँ नाम रे अभियोग होइछि से हिताधिकारी मानकु पुणी तदारक करिवे। तेणु दर्शक बंधु एही अभियोग शुणाणी प्रक्रिया सरिले जाई गोटे प्रायोरिटी लिस्ट बा चूड़ांत प्राथमिकता तालिका बाहरिबो। तो दर्शक बंधु मु आपनको जेउ सब इनफॉरमेशन दउछि एहा मो निज मनरु कहूनी। पूर्वरु जेबे प्रधानमंत्री आवास योजना रे घर दिया हैतला आपण माने जानिथिबे सर्वे ठारु नै कि घर देवा पर्यंत जेउ सब प्रक्रिया चलितला किछि एही भली भाबरे चलितला, एथर मध्ये सेही भली भाबरे सेही घर देवा प्रक्रियाटी चलिबो। एबे आसीबा द्वितीय एवं सबुठु बड़ प्रश्न, मो ना केते नंबर फेज रे अछि। एही फेज जिनिसटी को बहुत सरल भाषा रे बुझंतु। धरि नियंतु आपनको पंचायत रे मोट 1000 जण योग्य हिताधिकारी बाहरिले। सरकार एबे एका संगरे आपनको पंचायत को 1000 घर देबे नाही, किंतु सरकार का लक्ष्य होची 2029 मसिया सुधा समस्त को घर देबा। अर्थात आपनको पंचायत बा ग्राम रे जेते जण योग्य हिताधिकारी अछंती समस्त को 2029 मसिया भितरे पर्यायक्रमे बा फेज हिसाब रे घर मिलिबो। तेणु एही 1000 जण को भाग भाग करा जिवो। माने एबे चलीछि 2025-26 आर्थिक वर्ष, एबे किछि घर दिया गला, पुणी आर्थिक वर्ष 2026-27 रे किछि जण को घर मिलिबो। एमिति करी 5 वर्ष भितरे समस्त योग्य हिताधिकारी को निश्चित भाबरे घर मिलिबो। एही विषय रे आपण मानको मु आउ किछि कहिबी। आपण माने एहा भाबंतु नाही जे जदि आम पंचायत रे 1000 जण अछंती तेबे 5 वर्ष समस्त घर दिया जिवो, माने प्रति वर्ष 200 जण घर पाइबे। यह भाबिबा भूल। एही जो पर्यायक्रमे बा फेज हिसाब रे समस्त घर मिलिबो ताहा संपूर्ण रूप से निर्भर करे आपनक ब्लॉक और पंचायत टार्गेट उपरे। आपनक ब्लॉक को जेते अधिक टार्गेट आसीबो आपण सेते शीघ्र बा प्रति फेज रे अधिक रु अधिक लोक घर पाइबे। जदि आपनक पंचायत पई प्रथम वर्ष 300 जण को घर दिया जा पई टार्गेट आसे तेबे सेही 1000 जण को भितरु 300 जण प्रथम फेज रे पाइबे। आशा करूची एही फेज प्रक्रिया निश्चित रूप से बुझी पारथिबे। एबे प्रश्न हला किए फास्ट फेज
ବା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘର ପାଇବ। ଏଠାରେ କୌଣସି ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏନି, ଏଠାରେ ନିୟମ କାମ କରେ। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟୋରିଟି କାଟାଗୋରୀ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁମାନେ ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଥିବେ, ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଧବା ଶ୍ରେଣୀର, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ କିମ୍ବା ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ଥିବା କଚ୍ଚା ଘର, ଏସସି ବା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଏସଟି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ବର୍ଗ ଲୋକମାନେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ପାଇବେ। ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଏସସି ଏସଟିଙ୍କ ପରେ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବା ବିବାଦୀୟ ତାଲିକାରୁ ମୁକୁଳି ପୁଣି ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଘର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ, ତେବେ 2029 ଭିତରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଘର ପାଇବେ। ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ କଥା ହଉଛନ୍ତି ବା ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୋ ନାଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି, ମାନେ ମୋ ଘର ପକ୍କା ତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କି? ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ରହିବା ମାନେ ଆପଣ କେବଳ ସର୍ଭେରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଘର ମିଳିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ପାହାଚ ବାକି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ ଆସିବ, ମାନେ କେତୋଟି ଘର ଦିଆଯିବ, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାଞ୍ଚ ହେଇପାରେ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ 6 ମାସ ପରେ ଯେବେ ଟାର୍ଗେଟ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ଗୋଟେ ପକ୍କା ଘର କରିସାରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଗାଡ଼ି କିଣିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘର କ୍ୟାନସେଲ ହୋଇପାରେ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ 100 ଜଣ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟାର୍ଗେଟ ଆସିଲା ଯେ ଏହି ବର୍ଷ କେବଳ 40 ଜଣଙ୍କୁ ଘର ମିଳିବ। ତେବେ ସେହି ଟପ୍ 40 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଅନୁସାରେ ଘର ମିଳିବ, ବାକି 60 ଜଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଫେଜ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୋ ନାଁ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି ଭାବି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା, ଆଧାର କାର୍ଡ ଓ ଜମି ପଟ୍ଟା ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ନା ଆସିଲେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଜ ନାମରେ ଜମି ପଟ୍ଟା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ଦ୍ୱିତୀୟ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ଫେଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଜ ନାମରେ ଜମି ନାହିଁ ବା ସେମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ତହସିଲଦାର ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜମି ଦେବେ, ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ପଟ୍ଟା ହେବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଲେଟ୍ରେ ବି ଘର ପାଇପାରନ୍ତି। ଜମି ପଟ୍ଟା ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ନାମକୁ କଟାଯିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ସରକାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଟିକେ ସମୟ ନିଏ। ଫେବୃଆରୀ 13, 2026 ଯାଏଁ ତ କେବଳ ରିଚେକିଂ ଚାଲିବ, ତାପରେ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିବ, ଅଭିଯୋଗ ହେବ, ଆଉ ତାପରେ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଗରିବ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ, ତେବେ 2029 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ପକ୍କା ଛାତଟିଏ ଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯେଉଁମାନେ ଘର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, କାରଣ ଆବାସ ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଇନଫର୍ମେସନ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ଦେଖାହବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।